Okay, thank you. The next person, Doctor. A significant impact on affecting their operation, communication, and overall performance. Some of the key impacting zones. The first is communication. It has developing communication using offset organization and enabling instant and effective communication through tools like email, video, conferencing, and messaging apps. The second is What strategies can managers use to ensure active participation and engagement during team meetings? Thank you. What strategies can managers use to ensure active participation and engagement during team meetings? Lingkungan kerja yang mendukung. Jadi untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, aman, dan mendukung akan mendorong karyawan untuk berpartisipan aktif dan berkontribusi secara maksimal. Kalau sudah jelas, Abi. Pemantauan sambil tetap sensitif terhadap kekhawatiran. Privacy is the right to be left alone and zone personal solitude or the right of control information about oneself. Jadi privasi itu adalah memang suatu hak yang memang untuk dibiarkan untuk personal diri sendiri dan memang dikontrol oleh individu itu sendiri untuk supaya informasi itu tidak tersebar gitu. Terus yang kedua, privacy itu important for establishing boundaries between individuals and defining who individuals. Jadi privacy itu penting untuk memberikan boundaries kepada individu itu sendiri, apa boundaries atau batasan dari individu per individunya, dan mendefinisikan individualitas dari diri seseorang. Yang kedua, hak atau rights are also important to help determine what kind of person you are and what kind of person you will become. So, jadi privacy itu penting ketika kamu bisa mendefinisikan kamu itu pengen jadi orang seperti apa sih dan nanti kedepannya kamu itu akan menjadi apa gitu. Nah, untuk dalam konteks organisasi, ikut tambahan sih. Perusahaan bisa melindungi hak privasi dari karyawannya untuk meningkatkan produktivitas kerja, sedangkan karyawannya bisa mengajukan pendapat mengenai bahwa hak privasi mereka itu bisa dilindungi ketika hak privasi mereka itu pekerjaan mereka itu akan jauh lebih loyal dan bagus ketika hak privasi mereka dilindungi. Itu tambahan. Kalau itu udah pakai Inggris enggak? Bisa nggak? Bisa, tapi ya mati. Boleh sih, aku belum Inggrisnya. Tidak, untuk itu tuh coba pakai Inggrisnya yo. Oke. Okay, so we are going to talk about the definition of privacy. Privacy is the right to be left alone in the zone of the personal and the solitude of the right control of information about oneself. So the individuals really want to keep information for ourselves, for their self, and not to
sharing with the others or sharing with companies or institution or organization, because it's kind of be like privacy. We are really take control of our information for ourselves. So the next is privacy. Privacy is important too to establishing boundaries between individuals and defining who one is individuals. So privacy most important because we are as the individuals need to make our boundaries between the individuals, the others individuals. Like I and you, I'm and you have the difference between of the boundaries of the privacy, and we need to defining ones of individuality. Like me and you have defining of individuality because we are different. And the next is right are also important to help determine what kind of person we are and what kind of person we will become. Jadi rights, rights are important. Okay, next. So the company. So the ethical sources of the right to privacy. The right to privacy is found in individual right and also right to make personal decision. The right is limited by the social contract in our culture and that prevents as from violating the other's right to personal autonomy. So the right to privacy is found. Jadi hak privasi itu ditemukan dalam individualitas diri seseorang dan membuat keputusan mengenai diri orang itu sendiri dan memberikan batasan akan itu sendiri. Tapi juga hak privasi itu tergantung dari social contract atau kontrak sosial in our culture atau di dalam kebudayaan kita untuk melindungi others right to personal autonomy, melindungi hak privasi dari orang-orang itu juga. For example, every individual who expects others to respect his personal autonomy must also have the reciprocal obligation to respect the autonomy of the others. So if you want to get respect from the other self or the others, you need to respect the others too. Next is the legal sources of the right to privacy. Privacy can be legal protected in the three ways. Number is the federal constitution. Number 2 is federal law. Number 3 is common law. Next is linking the value of privacy to the ethical implication of technology. So technology provides new ways to collect underlying information, but also poses challenges regarding security issues and protecting the privacy of individual or organizations. They are afraid to share private information because it could be measured unethical. This is why some technologies realize the information as important data and information significant. So kita ketahui kalau privasi informasi itu, kita teknologi ini sekarang tuh punya banyak sistem informasi yang ada. Bahkan kita bisa menemukan informasi yang bahkan nggak kesebar atau ke-share kemana-mana. Tapi ini juga bisa menimbulkan bahaya ketika ini menimbulkan isu keamanan dan isu protecting perlindungan mengenai hak itu sendiri. Karena banyak juga organisasi atau individu karyawan tuh nggak mau ngasih informasi mereka pribadi sehingga karena mungkin takut ada misunderstood atau diperlakukan tidak adil gitu, tidak etis. Nah itu mengapa apabila teknologi ini butuh informasi mengenai hak privasi seseorang atau data data, maka teknologi ini harus di make sure bahwa informasi itu harus correct dan reasonable, benar dan harus masuk akal, dan pastinya harus punya tanggung jawab mengenai informasi itu supaya pihak individu atau pihak organisasi itu tidak merasa dirugikan. Next is Marisa. So guys, right now kami lagi latihan untuk presentasi. Kami lagi latihan presentasi guys. Oke, ini Marisa guys, semangat. Ini Firly. Demi menjaga risiko keamanan informasi.